Samtang sa Pikas Bahin, 21 ka mga motorista nagatubang og kaso human nag-drive nga hubog. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Almi Mata. XFM Report. Yes, katropa Almi. Yes, sa suma total 21 ka driver ang ginakop ug nakatubang og kaso tungod sa paglapas sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 sumal sa Land Transportation Office Region 7. Matod ni Atty. Wendell Dinglasan, Regional Director sa LTO7, 18 ka driver ang nadakpan sa Cebu City, samtang tulo nadakpan sa Talisay City. Gimo ang operasyon kauban ng Philippine National Police ug gigamit ang alcohol breath analyzer aron mapatud-an nga positibo sa ilim no makahubog ang mga driver. Matod pa sa LTO, ang tulo ka driver sa Talisay na kumbikto na, samtang ang 18 ka kaso sa Cebu City nagulat pa sa desisyon sa piskalya. Ang tanan nadakpan mga lalaki na edad 19 hangtod 40 anyos ug apil niini ang usa ka Korean national. Gipasayugdan ni Dinglasan nga mas gipahugtan nila ang kampanya batok sa drunk driving sukad sa iyang paglingkod ilabi na kay kadaghan na disgrasya nga nalambigit niini. Sukad sa iyang termino, kapin 200 ka driver's licenses na ang gisuspenso sa riyon ug mga 40 niini girekomendar para sa revocation. Misyo usab ang LTO 18 ka show cause order batok sa mga driver ug vehicle owners apil mga kaso sa road rage, reckless driving ug deadly accidents. Laki po sab sa ilang gipunting ang mga moto influencers of vloggers nga napakita og delikadong stunts online din tulo na kanila gikuhaan og lisensya. Gipahimangnon sa mga motor riders nga pagbuhat og stunts sa Trans Central Highway ilabi na sa Red Cliff area dili gayud tugutan. Gipanawagan sa LTO7 ang tanang driver nga magmatngon, disiplinado og musunod sa balaod sa dalan aron malikayan ang disgrasya. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. Daga salamat katropang Almi Mata sa imong report. Samtang sa Pikas Bahin